magulang tapos sa mga class. And I'm on my way to the Coliseum to meet my girlfriends. Let's go. There's a game, gali nga basketball sa college. Nalantaw pa. It's been a while since we watched. So let's go. Tapos, nagali guys, wala ko naabutan. Wala ko naabutan. Lunch. Busog pa ko! Ano? Appetizer. Looking for bok choy. Roxanne, nagali. Thank you. Pork, ilang price? Ano na? Oh my God! Oh, ang sabi niya. Gag! Let's eat, guys. I'm excited. Ito lang siya doon. Yan, ayat pala sa bata. Bayad. Hi guys, we go sa American Corner. Ito diyan eh. Ay, higit ko. Gwapa ko. Gwapa ko. Gwapa ka. Gapa. Green. Green. Red. Red. Apple. Apple. Blue. Blue. White. White. Black. Black. Ano color ka grass? Ano color ka grass? I'm so proud of you. Hindi lang ng talilad. Dali yung utok guys. Aniga, nagka-develop na niya ako ng frontal lobe. Ano na meaning? Wala akong babal. Pagunting ko gulo eh. Layer ko lang. Amo na bala if nasuhudan mo na gunting imo buhok. Ano kala nun sa art for commentary kang sa art for commemoration? Sinipin na. But it guys, mag-bag grade today guys, kaya guys library version ika-forward niya naman ni to chipmunk naman kung mag-wakal before I proceed on my next try. Anyway, by the way, I finished my art already. Look. Kalian mo ba lang? May tasabi. I'm bag grade na ko. Hi, so this is Roxanne's bag. Guess what it is? Favorite ko yung keychain niya guys, promise. Hindi siya kapatid-batid pero kanya tag isa. Pero ganun kibinatag sa iya sa may duwid. First, pencil case. Pencil case because stationary. RRD ang hiko sa ako na sharpener kanina. Pinagbaro ko pencil. Pero at least, wala ko yung haboy lang din. Butang. Tutak si Gigi. Aba na yung tablet. Pag yun na guys, ay kinipamilin-bili niya ng ka-tables and stinners. Hindi lang kasi. Aba na yung kung ano siya kamang-run. Tapos i-hold up niya siya. Surprise. Ito po wala mapubus. Guys, may Spanish bread. Panghaling kalinis ang anak ng pakata. Tika na. Ano siya po? 6 pesos
gusto niya guys, mas gusto niya yung kamay na. Isang siya mag-clicking guys. Scratch na ito. Naglakatin na ako ng bag sa muna. Ulo kay kuya. Ang scratch paper na this guy. Kanina lang. Okay pa na. Rinagay pa niya mga sections. Let's start from Maybelline. Is this the one that I gave you? Yes. Hindi ko try ako. Yung gift ko na sa iya pag Valentine's. Pero wala ko gift kay Dapo. There's no. Ramdam ka sa iyo. Pwede ka sa mga tanan lang. Ay, oo, ganyan na gift ko sa mga tanong. Pero sa iyo. Next lang. Exchange gift na to. You know you. Naging cute mo na. Wala ulo. Hindi ka lalas pa yan. Oo. Refill na. Mag-una ko na yun. Ballpen from Sponsor by Circular. Promo. Reward. Reward. Paubos na yun. Ang 8. Live action ka 8. Kung paano maubos. Guys, kung mapuling ka mo or if may something sa inyo guys, patulang ka mga Roxanne, just hit me up. Hit her up. Okay. Kimari siya kayo mo. Hindi ka naman kasi ang hapag. Guys, actually hindi na siya future accountant. Future nurse na siya. Yun naman. Wala ka bala ko kung guys, hindi na siya future nurse. Future basurera. Oh, do not later. Wait, later. A, B, C. Ay, wala pa nga. Sa amin sa guys, may mata. Guys, may nagtalang. May nagtalang. Ayos siya. Guys, I need to clear my name, guys. Ang amo, naging pangita ko na sa kay na-GP yan, dahil kami bitapos na irritate ako na ayos. Din ko ako alam naman, ihaboy ko bis kandiin. So, ginbutong ko sa kong bag. Ala lang na gano'n. Balo ko kami. Mag-appear na sila yun, guys. Wow. Sir Odani niya, please. 38/60. Hindi na rin baby pa score ko. Yung learning process. Local. Scratch. Gets it. So, kung meron man sa inyo nadulaan, may lashes. Wala yan. Ang bounce naman. So, let's say goodbye. Free jogging. We're gonna eat. Before we're gonna jog, dapat ma-eat ka. Ikaw lang, hindi uwi. Ay, ako gali ako. Ang hita niya. Ang hita niya siya of lotion. Guys, naka-cycling, naka-short shorts, Roxanne. Tama ko siya, dapat varsity walk siya para mapatihan sa sanggad nga varsity siya para pasudlon lang. Ngayon pakapit ko siya ako ng tumbler. Tapos, may sports bag, masyang daan, te. Perfect. Oh, varsity walk. Ay, sos. Sige, practice santa na para kakasulod ka everyday. Anuhon mo namin sa hapag. Oh, wala. Boleh deh. Yang bangga gitu.
nag-rain. So, while waiting for the rain to stop, dire kami na nag-exercise sa gymnasium. I don't know what to call this. Grandstand. Guys, we plan to go through. It's not that raining. Drizzle lang. Pero dapat tapuso namon ang laps namon. Pula lang kami din kag maligo. Right? Ay, hindi kita, no? Dito ka na nag-stop. Ay, hamutan. Ta. Tama ulan na. Guys, wala gid paawat ang ulan niya. Bad nagbalik kami sa grandstand, na lang kami ma-relay visit. Op, sorry. Grabe. Dinner for tonight. Ako dinner. Ew. Like what the heck? Ew, why did that come out? Hi guys. Nagpuli na si Angelica. Wala ko siya what na tag. Ritual. Ritual girl. Ba't ko Yeah, kay Mera kami loyalty card. Because we're loyal. Charis. Pero ako niya tumbler guys. Missing. Hindi galit missing. Nalimutan. Ito galit sa College Plaza. Ay, sorry. Thank you. Nalimutan ko kung tumbler sa... Ay, sorry. Nalimutan ko kung tumbler sa College Plaza. Balikonta na to. Guys, ari ako nga tumbler. Standing tall. Ay, I love la talaga. Ato ko. Na. Dapat 7 to 8 hours. 1 hour. Seconds of the shuttle. Ay. 1981. Price Oh my God. 65,408,000. Guys, guess what? We're going solo today. Kahit tungkol may kaduan si Roxanne with her friends. And then si Angelica, wala siya catch up. Pero I think Angelica's so tired. Kaya mo siya errands kagina. And that's fine for me. I'll go solo. Yeah, let's go. I will not cut this streak. Guess what? We ran for about 5 kilometers. Oh my God, first time. Hindi, pero actually progression na siya kay Sangligan. Thursday, naka 4 kilometers ko. Kagapon, wala kami karan tungkol sa rain. Kasabong nag 5 ko. Hopefully tomorrow I'll go to 6. Let's go. I'm walking home. Mabay ko na dinner. Yeah. Hello. It's been a while since I talked to you nag-walk ko pa school. Pero it's past 8. And ginhungod ko magpa-late kay
we don't have class for this morning. We only have wellness day. So meron lang kami program sa school nga in-arrange sa mga classmates ko together with our 2 professors sa duwa naman ka subject. So sa duwa kid ka consecutive subjects naman this morning we'll have a wellness day. So yeah, on my way. Wala ko kabalo kung ano dalon, kung pagkaon mabakal ko or hindi. Balaan lang na karon mapa-classroom na lang ko danay to show up there para basibla-absilan ko ni sir. Yeah, let's go! Bato. Ano? Moment of truth. Pero no judgment, Tia. Kaya kaya mo, di ba na
In your smile, keep this life to make your broken heart. No one's divide us now to dry the tears in your eyes. Nothing can stop us now. I'll give you all. There's my two girls over there. Hi! Nagkako kay nagutom ko. Kabalo na sa... Wow! 3 laps na si Angel today, guys. 3 laps na? Oo. Nakapoy siya Wow! naka 10 steps pa lang kami kagina. Mali kapoy na. 10 steps. Ay, wala ka nagpuli. Nagpuli ko, nag-drop ko to sa tumbler kag laptop. Guys, I'm not running with them. Mawak ka lang. Mawak lang. Yeah. Ready for Toastmasters. So, ang Balcony grass is green. Yeah. What can you say about it? I can make it. We are here. Going solo today. Tantas cosas que quiero explorar contigo. Qué rico el bronceado marcado en tu ombligo. Me encontraste cuando más estaba perdido. Tengo motivos para quedarme, nunca soltarte. Eres mi vicio, de ti no quiero curar. Voy a besar. Asito. Down, last count. Pagpugga ko ba lang? Hi guys. Guess where we're going. Nakita ko ng biang jeep kagina nga pa SM. Matapo kami tani ni Roxanne. Nagplan na kaming mabay kagina sa 7-Eleven. Dama po. Sponty kami nga mapa SM na. Kaya wala man ko class the whole day. Let's go. Guys, kagina pa kami nigalibot. Yawang kami pangita ka rib shop. Dumangihi pagit ko. Nagamalhas na siya, guys. Yung para malhas nako di sa kaihi oh. Mangihi nagit ko ya tapos Ihi ang timing kaya kami sa buwa. tapos pila pa sa CR. Han? Puse en tu sitio por ti. Express gago din. Hi guys, hi Jel. Of course. Long time no see sa akong nga vlog. Okay, pero may na nang sa Roxanne. Kayo na ba sa? Me. Yeah, and today we're actually gonna meet ang kaano ni Rox. Ang ka-talking stage. Ay hindi, ang ka-notes. Ang ka-notes. Ay, ka-IG notes. No, let's ano first. Let's pretend nga hindi top 10 Sige, sige, sige. Para do... Excited siya guys, walang tawa pala. Yeah. Yeah. Roxanne! Hindi kami, pero... Ay, sige, go na, go na. Tus besos quiero navegar. Eres mi otra mitad. Dime dónde tú estás para llegar. Pakita mo, Jel. Coincidentally, today, as we celebrate the birth of the month of July, our Gospel prayer talk today was taken from the Gospel according to St. Matthew chapter 9, verses 9 to 13. David Reynaldo M. to be represented by his wife Arlene David. He was young and foolish in 1974. Now he's no longer young and foolish, but is in love with his classmate and friend. Wala pa siyang galing pa. And then we sing ahead with the new alma mater song. Just please.
Hail, hail, alma mater. Hail to Teresa. Put your banner high and bright, a shield of green and white. After Hail, hail, hail. Stop ba? Talis na ito sa talis. gusto ko nga bacon niya sa buwas. Pamakaw ko. Dako niya ba? Yung cut ko yun siya. Hello guys! I'm with the Bigo person here. And it's so cold. It feels like Baguio. Why do I feel so So guys, we're going sa Pure Blue. Pero hindi siya magpa-tugong. Dapat makatugong dito siya dito sa Petrogas. O, dapat makatugong ko sa Petrogas. Meron ko to lang taon. No! May sightseeing ko to sa Petrogas. Nagto ko to sa inyo. Ah! Nagto ko to yan eh. Speed ko ang konsan ni Tito nagdanaw ingres, buwin isa na lang manupatay na sa dayon. Kaya ako nga speedy sana lang, patay na ko. Patay na, game over na dayon. Kaya hindi nakapatay siya, ang stat 1 makapapatay siya. Pero dapat madala ko ang isa kapatay sa katakom or